Hello guys. Say good morning, be. Tarong sad. Say good morning, say good morning. Say good morning. Hello guys, good morning guys. Bagong mata si Papi guys. Say good morning to your viewers, anak ko. Hello guys. Good morning. Thank you mga palangga sa suporta na mo ni Papi. Say good morning anak, kay magsayaw tanak. Sige na anak. Huy anak, noon sa ka anak, uy. Noon sa ka anak. Uy, di mo tanaw sa kamera akong anak. Say good morning. Hello guys, good morning. Ayan, magsasayaw po kami ni Papi guys. Para mag-exercise po kami ngayong umaga. Napakainit po sa loob guys. So, ayan, samahan niyo po kaming sumayaw. So, for today's video guys, mag-exercise, magsasayaw po kami ni Papi, palangga na akong anak. Sige na anak, mag-say good morning sa kasi mong viewers anak ko. Anak, so naman ni ay gikisa naman kog maayo ay. Say good morning anak ko. Sus buyag. Magsayaw ta, magsayaw ta. Magsayaw, magsayaw-sayaw si Papi. Magsayaw-sayaw, magsayaw, magsayaw si Papi. Magsayaw, magsayaw-sayaw, magsayaw, magsayaw-sayaw, magsayaw. Ang akong anak, magcha-cha, si Papi na ko. Magcha-cha, ang akong anak, nga paraigan. Turo-tung-tung, tang-tang-ting, tarararatang, tang-da-ting, tararatatang, tang-tang-tang, tarararatang, tang-tang-tang, tararatatang, tang-tang-tang, tung-da-tarating, ting-tang-ting, tararatatang, duro-tung-tung, turo-turo-tung, turo-tung. Anak! Papi! Anak! Papi, anak! Anak! Hello guys! Ika po'y magsayaw guys. Si Papi sad guys nabuyok. Na-na-nin, na-na-na-na-nan, na-na-nan, tararararan, tandadin, tarararan, tandadin, taradadadin, tandadin, taradadadin, tandadin, taradadadin, taradin, taradadadin, tandadin, taradadadin, tandadin, taradadadin, tandadin, taradadadin, tandadin, taradadadin, tandadin, tandadadin, tandadin, tandadadin, tandadin, tandadadin, tandadin, tandadadin, tandadin, tandadadin, tandadin, tandadadin. Kiss mama desa. Nanap, nanap, nanap. Hinihingal po ako guys, exercise gagid ni guys. Exercise na dyan ni mga palangga, grabe kabugat ni Papi. So yan, nalabasan niyo pong aking pawis guys. Yan, thank you sa pagmamahal namin ni Papi mga palangga. Thank you sa inyong suporta. At tapos na po kami nag-exercise ni Papi. So thank you for watching, bye bye.